নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ সহ অন্যান্য দপ্তর প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে প্রতিনিয়ত সচেতনতা শিবির করে চলেছে। তবে নেশাকে রুখতে হলে সমাজে সকল স্তরের লোকেদের সহায়তা দরকার, তবে একদম নির্মূল করা যাবে এই নেশাকে। বুধবার উমাকান্ত স্কুলের মাঠে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে এমন ভাবে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। একই সঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা বর্তমানে বেশ ভালো জায়গায় রয়েছে। 28টি পূর্ণ রাজ্যের মধ্যে শেষ দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য। প্রশাসন কঠোর হাতে নেশা কারবারিদের পাকড়াও করছে। একই সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আসা লোকেদের পথ ও রুখে দিচ্ছে বিএসএফ এবং প্রশাসন। এক কথায় বলতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন আইন শৃঙ্খলার অবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা ভালো, বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। রক্তদাতাদের উৎসাহ যোগালেন তিনি। कि ये क्या समस्या हो सकता है, परिवार में क्या समस्या होता है, और इसको लेके भी काफी अवेयरनेस हम लोग पूरा हमारे जो इस चीज को लेके जो काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, बाकी हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये लोग भी एक डिपार्टमेंट से नहीं होगा, सभी डिपार्टमेंट उसमें लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ त्रिपुरा में हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, हर चीज में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में भी आप देखिए, पूरा देश में 28 राज्य में, पूर्ण राज्य में हम लोग नीचे से 3rd पोजीशन में, तो इसलिए इसको भी हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें जिस तरह काम हो रहा है पूरा त्रिपुरा में, और ये जरूर हम लोग जीरो टॉलरेंस जो इसमें ये काम कर रहे हैं इनको भी अरेस्ट करेंगे, और जो मीडिएटर है, दलाल, इनको भी अरेस्ट हो रहा है बहुत सारा लोग। और बांग्लादेश से भी आप जानते हैं बहुत लोग आने की कोशिश करता है, हो सकता है ड्रग्स भी हो, इसमें भी काफी पहले से बहुत अरेस्ट भी हुआ है। और इनको डिपोर्ट करने के लिए भी जो भी तरीका है ये भी हम लोग कर रहे हैं, और बहुत कम है अभी बांग्लादेश से आने का जो कोशिश अभी बहुत कम है। বাগবাড়ি লেম্বুছড়া স্থিত রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এফিলিয়েটেড একটি ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ। আমাদের ঠিকানা বাগবাড়ি লেম্বুছড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা। ফোন নম্বর 9873673875।